बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, कोई बंदा भी नालायक पैदा नहीं होता। बाद के हालात उसे नालायक नाकाम बना देते हैं। उसमें उसकी अपनी काविश भी हो सकती है, उसके घर वालों की भी हो सकती है, उसके मदरसा की भी हो सकती है, सोसाइटी की भी हो सकती है, सिस्टम की भी हो सकती है। बहरहाल, नाकाम लोग कौन होते हैं, उनकी खसूसियात क्या हैं, वो कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है, पहचान है जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बंदा नाकाम बंदा है। बहरहाल, ये भी हमें देखना होगा कि जो मैं आपके सामने आज एक वीडियो की सूरत में नाकाम लोगों की पहचान पेश करने जा रहा हूँ, उसके अलावा भी कई एक वजूहात होंगी जो किसी बंदे को नाकाम बनाती हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि वो कौन सी खसूसियात हैं जिनकी वजह से एक आदमी पहचाना जाता है कि वो नाकाम बंदा है। इसमें सबसे पहले जिसका मैंने इंतखाब किया है वो ये है कि हर वक्त एतराज़ करते रहना। अब हमने अपने डिपार्टमेंट्स, अपने जो अदारे हैं, अपने जो घर हैं, अपनी जो सोसाइटी है, उसमें हमें इस किस्म के लोगों से वास्ता पड़ता रहता है कि जब भी कोई काम आता है तो वो उस पर एतराज़ खड़ा करना शुरू कर देते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की दलीलें, आर्गूमेंट्स, ख्यालात, नज़रियात, मसालें पेश करना शुरू कर देते हैं। यानी कि करना कुछ नहीं चाहते और ना कोई जो है ना वो प्रॉब्लम का सलूशन बताते हैं, एतराज़ उठाते रहते हैं। तो ये जो हर वक्त एतराज़ करने वाले लोग हैं, ये किसी भी नाकाम बंदे की एक निशानी है। नंबर 2 इसमें है कि हर मामले में ख़ुद को हक़दार समझते हैं कि किसी भी किस्म का कोई जो है ना वो लेन देन का मामला आया है या किसी की पूछगछ का मामला आया है या कोई भी ऐसा इंसेंटिव वगैरह आया है, तो हर मामले में ये ख़ुद को हक़दार समझते हैं और अपने आप को महरूम ज़ाहिर करते हैं, और जबकि दूसरों के बारे में इनकी जो राय होती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तो यानी ये कि अपने नफ्स को आगे रखते हैं। फिर उसके बाद नंबर 3 पे कि उनको खुद समझ नहीं आता कि वो क्या चाहते हैं, यानी इनकी मंजिल कोई नहीं होती। तो ये लगे रहते हैं हर वक्त, कभी जो है ना किसी डायरेक्शन में, कभी किसी डायरेक्शन में, कभी किसी को फॉलो करते हैं, कभी किसी को फॉलो करते हैं। तो इनको खुद समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना है और इनकी कोई मंजिल, इनका कोई मकसद ज़िंदगी गुजारने का वो नहीं होता। नंबर 4 इसमें कि दूसरों के बारे में बातें करते रहते हैं। अपना जो है ना इनको कुछ नज़र नहीं आता और दूसरों के अंदर ये जो है वो खामियां तलाश करते रहते हैं। और अपनी जो खामी, असल जो उसकी खामी है कि दूसरों के ख़िलाफ़ बातें करते रहना, ये उसकी सबसे बड़ी खामी है। कभी जो है ना वो खुद पे उन्होंने गौर किया नहीं होता कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी खामियां हैं जो हम दूसरों के अंदर तलाश करते रहते हैं। हम उनको पहले दूर करें और फिर हम लोगों पे तनकीद करें। तो दूसरों के बारे में बातें करते रहना ये भी नाकाम लोगों की एक पहचान है। नंबर 5 पे अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम दूसरों को देना। ये दूसरे कौन है? स्टेट हो सकती है, सिस्टम हो सकता है, वालिदैन हो सकते हैं, कोलीग्स हो सकते हैं। तो इस तरह ये जो बंदे हैं ये अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम दूसरों को देते हैं और फिर जो है वो खुद गंगा नहा के साफ़ होना चाहते हैं। रो धो के बातें करके तो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। फिर उसमें नंबर 6 पे हम देखें तो तब्दीली से डरते हैं। तब्दीली चाहे वो अंदर की हो या तब्दीली बाहर की हो, तब्दीली से डरते हैं। तो तब्दीली अगर आती है तो उन पे बर्डन भी आएगा और इसी चीज़ को ले करके वो परेशान हो जाते हैं। मसलन किसी एक अदारे के अंदर ही कोई तब्दीली लाई जा रही है तो उसमें कुछ ड्यूटीज़ जो हैं वो बढ़ती हैं, तो इन ड्यूटीज़ से ये लोग भागते हैं। तो तब्दीली से डरने वाले जो लोग हैं वो भी नाकाम लोग होते हैं। नंबर 7 इसके अंदर है कि खुद को परफेक्ट और अपनी सोच को मुकम्मल समझते हैं
کہ یہ خود کو ہی جو ہے نا وہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے جیسا پرفیکٹ کوئی نہیں ہے، ہماری جو سوچ ہے وہ مکمل ہے اور جو دوسرے ہیں وہ نامکمل ہے اور امپرفیکٹ ہے۔ نمبر 8 اس میں ہے بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، جو میں نے پہلے بھی بات کی کہ یہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کسی قسم کا زندگی گزارنے کا، بس یہ کہ ان کا جو کھایا پیا، اعتراض کیے، دوسروں پہ تنقید کی، اور شام ہو گئی، شام کے بعد سو گئے، پھر صبح اٹھے اور کھانا شروع کر دیا، پھر باتیں شروع کر دی۔ تو اس طرح ان کی جو ہے نا وہ زندگی چلتی ہے۔ پھر نمبر 9 پہ دیکھیں کہ دوسروں سے علم چھپانے والا بندہ بھی ناکام لوگوں کی جو فہرست ہے اس کے اندر آتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی دیکھیں اکثر حکیم حضرات جو ہیں وہ چھپا لیتے ہیں ایسے نسخے کو جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے وہ نسخہ کسی اور کو نہیں دیتے۔ اس طرح کچھ ایسے گر ہوتے ہیں ہمارے جو سپروائزر، جو خاص کر یہ جو پی ایچ ڈی ایم فل لیول پہ ہوتے ہیں، یا ہمارے کچھ اساتذہ ہوتے ہیں، ان کے پاس کامیابی کے کچھ گر ہوتے ہیں، نسخہ کیمیاز ہوتے ہیں، تو وہ ان نسخوں کو اپنے شاگردوں سے چھپاتے ہیں کہ اللہ کہ کل کو یہ ہمارے برابر کھڑے ہو جائیں اور ہم جیسا ان کو کوئی سٹیٹس مل جائے۔ تو یہ جو خوف ہے ان کے اندر، اور دوسرا یہ کہ یہ علم چھپانا ہے، تو یہ بھی ناکام لوگوں کی ایک پہچان ہے۔ نمبر 10 پہ جو اس میں دیکھیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سب معلوم ہے، یہ وہی پرفیکٹ والی بات ہو گئی کہ ان کو سب معلوم ہے اور باقی جو لوگ ہیں ان کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں سب کچھ معلوم ہے، تو یہ بھی ناکام لوگوں کی فہرست میں آتے ہیں۔ نمبر 11 پہ اینڈ والے پہ جو میں نے اس پہ مزید اس کو تھوڑا سا جو ہے نا کنگالا ہے، ریسرچ کر کے دیکھا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دوسروں کی ناکامی پر خوش جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی ناکام لوگوں کی پہچان میں یا ناکام لوگوں کی جو فہرست ہے اس میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک تھوڑی بہت جو ہے نا میری تحقیق تھی، میں نے 11 جو پوائنٹ اس میں نکالے کہ ناکام لوگوں کی پہچان کیا ہے۔ اس کے علاوہ میں بھی کچھ جو ہے نا وہ اور جو ہے نا وہ فیکٹر آ سکتے ہیں اس میں، وہ اکنامیکل فیکٹر بھی آ سکتے ہیں، پولیٹیکل فیکٹر بھی آ سکتے ہیں، ریلیجیس فیکٹر بھی آ سکتے ہیں، جو سوشل فیکٹر ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، ڈومیسٹک ایشوز بھی اس کے اندر آ سکتے ہیں، سائیکولوجیکل پرابلم بھی ہو سکتے ہیں، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی کوئی اور جو ہے نا وہ کئی ایک خصوصیات ہیں، کئی ایک فیکٹر ہیں، عوامل ہیں جو ناکام لوگوں کی پہچان بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ناکام لوگوں کی فہرست میں شامل ہونے سے بچائے اور ہمیں کامیاب کرے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ Thank you so much to listen and watch the video. Please subscribe my channel if you like it, comment on it for my improvement, and share with your friend as well. Thanks once again.